أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين أما بعد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي پروردگار عالم لا ستون شکر بد کہ دا پروردگار پوسیان والا یارے چک زندگی شزب سے توفیق شزب سے ماہ محرم الحرام نہ تھک سے حسین نال حسین نے چک ضربت بھی حسین نال حسین کا آزاداری بھی بیت بھی حسین نال حسین نے مصیبت کو نقصان سے ظاہرہ یا اولاد کو نے مصیبت کو نقصان سے کنتی مصیبت ہی بران دو میں بیت بھی پروردگار عالم سے یعنی غلط توفیق شزبس نصیب شزبس کربلا درسگاہین کربلا یعنی فر نمونین پروردگار عالم سے بنی نوع انسان سعادت من بیالا کمال طرف لکھے ربلا خداوند متعال خوانا نیورو والا پروردگار عالم سے خلا گس اور دا ارحم الراحمین ان مایت پی ذات پوسی پروردگار عالم خوانا نیور وائد پید پی بنی نوع انسان سعادت من وائد پید پی کمال درجی کے تھون مایت پی پروردگار عالم سے زمینوں سے فراہم گس دی وسیلوں سے انال مشخص گس دا وسائل کو ان وسیلہ چیز اسنارنا آسمانی کتاب کو نین قرآن سخت عظیم کتاب پو لا رد بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین یعنی ہدایت فرق یعنی سعادت من بیالا یعنی خدا نے یہورو بیالا پروردگار عالم صفات ستانس یود سے چوبس مبیاس دی بالا خالق کائنات سے یعنی غلا نمونہ عملی سے پیش بیاس عملی نمونوں سے یعنی غلا پیش بیسیوت دوسرین اسنارنا انبیاء کرام علیہ السلام دین سے فیصلہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دا عظیم شخصیت بو کہ کسل بینت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ دانا پیغمبر فی اپنی زندگی نو اسوائیت بھی دا عظیم شخصیت بیان والا نمونہ یا عملی بس حفظتانس محفوظ بیس دی با اللہ ائمہ طاہرین علیہم السلام دین سے فسسا خامسہ علیہ سید الشہداء سلام اللہ علیہم اجمعین فیقبو کہ کھر فیقبو سے کسل بین فلکم فی اسوۃ کتانین نو زسنارنا نا حسین نو اسوائیت بیت نا حسین کتی فر نمونین پس یعنی غل کربلا درسگاہین یعنی غل حسین نمونین حسین اصحاب یعنی فر نمونین اگر نادان غتی زمانی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فیق پہ اگر غتان اصحاب واقعین شیدن وار وسنارنا امام زمانہ فیق پہ یاران واقعون شیدن وار وسنارنا یعنی اس کربلائین درسلن حسین فیق پہ اصحاب کن شیدن درسلن حسین یاران کن یعنی اس درسلن حسین اصحاب کن معمولی اصحاب چمہن مظلوم کربلا حسین فیق پہ اصحاب کن عظمن مقام پر اگر غتان سلطسنارنا خود سید الشہداء فیق پہ فخر بنجی کسل بنگت فإنی لا اعلم اصحابا غلا اصحاب چی دنے اصحاب چی تھون حمد کہ اوفا وفاتریت پیت پی ولا خیرن نر بہتریت پیت پی یالوائیت پیت پی من اصحابی نی اصحاب کن پتسا غلنگی اصحاب کن پتسا یان با وفایت پیت پی خیرین پیت پی اصحاب چی یان گاسو چی گار خوان سنگل تھون حمد ننگی اپوچی رسول خدا دین اصحاب چی خدا شد بسم ننگی باوا امیر المومن فی اپل دین اصحاب چی مد ننگی کاچو حسن مجتبی فی اپل دین اصحاب چی مد یعنی کائنات یعنی دین اصحاب چکھوان مید یعنی کائنات دین اصحاب یود لیکن امام حسین علیہ السلام فی اپن موضوع نیمت دیو میں بلکہ کائنات امام حسین علیہ السلام فی اپن اصحاب کن سو اصحاب چکھوان وجودی مید موجود مید دی اصحاب کن یعنی فر درسین دی اصحاب کن یعنی نمونین یعنی غاسی دی اصحاب کن اگر نتاں سے امام زمانے فی اپن اصحاب کن شیدن گوار گسن نارنا حسین دی اصحاب کن شیدن سے درس لن یعنی غاسی دی عبرت لن حسین اصحاب کن چی خصوصیات چیت پا
ci sifat ciut pa yana se sifat kun muzin besna ngadang se do ngatina apnai besnarna da awsaf kun ngatina peda bes dewi ngatang sagara amal besnarna yaqinan ngata yaran imam zaman alaihi salatu was ajjalallahu ta'ala farajah sharif baik حسین فیق به اصحاب کنین پرودگار عالم سمنگ ما خصوصیات شزه بسید با ده خصوصیات کنین خصوصیات چکچین پزسناره نه حق پذیری حق قبول بد با حق زرد با حق لشنا بد با حق لشت با فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لیکن حبیب یہاں سے بشارت من عباد الذين ده بندوں یا कि यस्तमिऊन अलकौल कौन से करूँ नाबद देखना फयत्तबिऊन अहसना देखना बेहतरीन इनमें पिकड़ों कौन से अमल बद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फिर अबदी असहाब कुन दियारान कुन देने असहाब अशखास कुन शिरियान इन पदा अफराद कुन शिरियान इन पर कौन से करूँ नाबद पा मांगमो कर नाबद पा देविना लियाहमो इनमें पिकड़ों कौन से आखज बद पा लियाहमो पिकड़ों कौन से पेरवी बद पा हक नाबद पा हक पुजरत पा दुनिया चीज़ रे दौलत नाबी आमद पा खाना ची मनफात इन खुरीची फायदी यो जरबत पद पुलस नाबी आमद पा बल्कि हक पर दौलत पा चाहे सुला खान वशिक या मायूशिक यानी फर्ज दरस यानी सागर हुसैन इब्न अली फिर असहाब को निशिदान अगर नता से दरस नरना यानी से हक जरब गुस्बिन हक लस नाबी यार गुस्बत अगर चिका फोन खा होना सा अगर चाहता हूं खा होना सा अगर यानी यूले हार्मोन अगर खा होना सा अगर यानी पार्टियों खा होना सा حق زرب غصبين دي كربلاء لين درس كون شي يعني كربلاء حق محورين يعني نتاس نان كربلاء انه حق من بين غلطهم ومن مظلوم كربلاء حسين في كربلاء شافا في احد كل شيء هدف شي بين بحق دنيا لتن ما فرنا حق ظاهري بيفن كل في كربلاء شافا كسل من الله ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه توم بدنا عمل ونمد باطل नहीं ونمد करबला शाफ वक़्त में लंबाला मजलूम करबला हुसैन फियाक पुसे कलमा इस्तिरजा कसल भी माना हुसैन लो चबियत पजवाना अली अकबर फियाक पुसे बावला कसल भी हुसैन जने बावा यहां से कलमा इस्तिरजा चा कसल भी जो मजलूम करबला कसल में समिअत हातिफन यقول على हातिफ ची زرت सुक ngala snal kos القوم يسيرون والمنايا تسير بهم دي قوم पजसनाना मौत तरफ लगोन मौत खो तरफ लगोन ده وقت بين علي أكبر في حق بوسك أسلم عندي يا أبطاخ شسبان من جنب بابا أولسنا على الحق أيها تها خمد بنجو مظلوم كربلاء في حق بوسك أسلم وسببي ميوت أكبر تها خيوت بنجو زر وانا حسين لو جبيت بجوان علي أكبر في حق بوسك أسلم إذن لا يبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا دوين نارن تنشي برواي دجوا تا موتي هو واقع سو نارن چين موت ngati فون چي برواي ديو كربلاء يعني أنا لين ميت حسين أصحاب كوني چوق بگونگر سے خصوصیات كوني سين چوق بگونگر سے خصوصیات بو حق پذیریت با حق قبول بد با حق لشت با حق لشنا بد با دي چوق بگونگر سے خصوصیات بو نيسر سے خصوصیات بو مسؤوليات پذیری حق لشنا بس بد بالزلا حق موزن بس بد بالزلا ده حق به عمل بد با ده حق بسوسه وظیفه شست با ده حق بسوسه ذمہ داری شست با وإلا معمو انسان يدخل حق موزنيات حق لم موزنيات और द लम पे नो चीट पिंजर नेमात नारना देविनो यत पैद पिदे मसीर पे पैद चीजात कुन खोन वजनियोत और द लम पे सो पैद बिलल देवी नतीजो सो वजनियोत लेकिन फिर भी द हक लम पे नवामत यानी तस नारना मजनून करबला इतना शाफ वقت पे मंगो चिंग से मुखातिब सोन कसर खुरफिया आपस दावत मींस खुरफिया तरह लो मैत पैद पे जरवन खोन वजनियोत हक चिंदर पैद पैद पो हक सुने अबे पिंजर पैद पो कसर में यमना रसूलुल्लाह ngana वजनियोत या हक खियत पैद पिन और याना यंबो सोस नारना ची मकाम ची थोज जरूंगल दो सोजुन लेकिन मातो से करबलाइन सोसे दुनिया हरगल बोलंगा पसंद बनगल माल युत सरवत युत अगर याना माल को संगा से माल मिनत याना अगर सवारी को संग सवारी मिनत लेकिन तो दिला हक मोजन युत पा और हक ने यंबो सोना ची नतीजे इतन जो मोजन मत पा लेकिन मसऊलियत पजीरी मत पचिंग यंबो हुसैन असहाब को शिरा नमसोस जिंदगी बदबा सोस दुनिया से خصوصيات بسمر से خصوصيات بچين جسنا نقسم से خصوصيات بو حق وزن سون فايت بالزلا حق قبول بس فايت بالزلا حق نه ينبدو فايت بالزلا حق نه هميشه ينبدو فايت استمرار دو فايت دوام دو فايت يقسم से حسين في اصحاب كن خصوصيات كن شدياني وإلا مغمويت بحق وزن سون سبا
هاغي شديال أونست با لكن حسين ابن علي في حقن با آخر تك ملوس لم لتام سے سب الأسسونس لیکن حسین اصحاب کن لتسنا حق وزن سوس اور حق عمل سبس اور آخری لحظة تک مظلوم کربلا حسین ابن علي في حقن کربلا این شخص حبیب بن مظاهر 90 سالين من عظيم شخصية بنام سے مظلوم کربلا حسین في حق خط بتهن منكر في حق بلتسنا بني اسد بي قبيلي شو رئيسين آرام و آرایش عیش عشرت زندگی بین پن پا نام سے حسین ابن علي في حق خط بتهن مچنی امبو خود في حق کربلا این حسین في حق روح لشخص باہر گلین تھن مسلم ابن اوسجا خود في حق جوانی دو سن با مسلم نا اوسجا تھولے مسلم گار ونی کسل میں اسنا حمامین اسمارو لخذاب بیا گونی جو کسل میں مسلم نا اوسجا موزن تا فرزند زهرا حسین کربلا این یکاو تنها سوسیود فرصت استفاده بس اون غتن حسین روح لگوت کربلا این غتن سنتی کشپسون فبیل اسمارو غتن حسین مبارک پاک و پاکیزه این پچھا پدر غتن خذاب بیا گوت کربلا این شخص آخری لحظه تک حق وزن سوس حق عمل بس اور آخرین لحظه تک حسین کرنا وہ شخص نا آخری لحظین حسین كنت فوق سكورس يونس بيان اصل زهير بن قين عثماني مسلكن با ده حساب پو مظلوم کربلا سے دشمنی با غلط تبلیغ سن پن پا غلط پروپاگاندا سن پن پا حسین في کربلا شاپ واهلك ہے سے کاروان چ سفر ان پنسوک زهير بن قين حسین کاروان سے نیور یا سم سے تھاغنی دوت پا مالسچ مجبور سو حسین قافله یام بودوس مظلوم کربلا سے زهير بن قين لسکت در تاسکونه خیمین چون سنا وعظ و نصیحت بس زهير بن قين سنین ایمان یت پا معرفت یت پا حسین في وعظ و نصیحت پو کوچنگ یام زهير بن قين تبدیل سو چینج سو تمام معلوم مقام کا پانچ تاس حسین علی في یام شخص حق وزن سو حق عمل بس اور زهير بن قين آخری لحظه تک مظلوم کربلا حسین یام شخص اور آخری وقت بن خود في اسٹوپ حسین کے پیدا گیس يزوف عمر أنصاري كربلاء عظيم أصحاب كل شيء الله انتهاء عظيم أصحاب كل شيء دنيا أفراد كل شيء إن نام سے كربلاء إنه حسين في حق الظهر في حق بياتين يمبو عمر أنصاري زهير بن قين حسين في حق ولا دشمن طرف النتير أو ملك في حق سفر لن سفر فهل لنا شخص عمر أنصاري يا طريقي خدوه سه كربوس مظلوم کربلا سے کوئی سر بفامین خرس آخری وقت بین مظلوم کربلا کا اصل بین تخصص من جن خجا ابن رسول الله آیا ناس غری احد به وفا بسم بهجو مظلوم کربلا حسین کا اپ اصل بین نعم انت امامي في الجنه لا عمر انصاری کان سیر احد به وفا بس کان جنتی نہ بدون کان جنتی نہ تھنس دیو حسین کا اپ اصحاب کو سمری سے خصوصیات پو بجیر سے خصوصیات پچن دسارنا بجیر سے خصوصیات پو عبادت نہ بندگی حسين ابن علي في اصحاب انصار كون عبادن رسي شقت با بندگين رسي شقت با مظلوم کربلا حسين في اپوسي شب عاشوراء جاغلا ابو الفضل العباس في اپتان سن خصوصي عبادن مناجاه في اپوسي اجازت كيونس فورنا عباس يان هو شي دلسون اجازت كيون جاء لعلنا نصلي لربنا هذه الليله غايز اسندين سنبين پروردگار عالم لعبادت بيالا راز النياز بيالا وندعوه ونستغفره خدا لا دعا بيالا خدا لا عبادت استغفار تعمل یہاں سے دین سم پہ اجازت کیوں فرصت کیوں فهو يعلم ده پروردگار پر موزن اني احب الصلاه حسين فعلا ده محبت يت بيت وتلاوه كتابه قران تلاوت بلا حسين عشق بيت محبت يت بيت وكثرة الدعاء والاستغفار زياده دعانا استغفار تعمل حسين محبت يت بيت تاريخ امه واسوسد راوي نقل بد شب عاشوراء هن منا بات الحسين عليه السلام واصحابه حسين اصحاب كن تلك الليله دجا سن بينو خداوند متعال الله سے عبادتنا بندگی بنچ شخص ده حساب عبادتنا بندگی مشغول شخص ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد خدا عبادت بنچ رکوع و سجود ده حساب خدا ل عبادت مناجات بنچ شخص بدشي بیان سر انسان سن بیان سر کون چی بس سکت پین نارنا حسین اصحاب کون خیمین خدا ل عبادت مناجات بر سکت کون ده بیان سر کون سکت کون بس با يعني انت حسين في اصحاب کون عبادت نے عشقت با بندگین رس عشقت با ابو سمامه صاعدی اصل عاشوراء جاغلا ظهر وقت بران من مظلوم کربلا حسين في حق في وقت اتو پینچ کسل میں ابن رسول الله في وقت رن سجو غير تمنات اخری وقت في حق يري اقتداء بس الدنيا القلب غير تمنا جب نام ابو سمامه صاعدی سیدی
امام حسین فیاق پلا وقت پوی اتک من فیو مچگن یامبو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فیاق پوس کسل من ذکرت الصلاة یان سنگل فیاق اتک فیو جعلک الله من المصلین الذاکرین پروردگار عالم سے کیا فیاق اتک بکن کنی مصلیون شیرن پروردگار عالم سے کیا قرات ہم کو ابن سفیان حبیبی نہ مظاہر فیاق پی حالت زندگی لتسنارنا اشتے کن کربلا استسمت سے خزمس مظلوم کربلا حبیبی نے مظاہر گو سے تھون مبارک گو سر پو مظلوم کربلا سے فامین خرس کسل بن یا حبیب لقد كنت فاضلا یا فاضل شخصیت چین پا تختم القرآن فی لیلۃ واحدۃ سن چین یہاں سے قرآن ختم بکن عظیم شخصیت چین پا ان سب حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ تام سے حساب کو فن شام کو فتن تام سے حساب عبادت بندگی بن شاد امام سجاد کسل بن نے جو زینای فیاپوسی واجب فیاق جو نماز نافلی جو سن فیاق پوزسنارنا بارها کھری فیاق پوز کبھی مچاس حتی کھری فیاق پوز جاکون نجات کھری فیاق پوز سے شاس فیاق نہیں به حساب مانگنس ناسا کھری فیاق پوز سے دوسرے پانچ دے عبادت بندگی مشغول شاس دیوین امام حسین فیاق پہ اصحاب کو خصوصیات نام خصوصیات ان سے درگاہ الہی دعا پروردگارا غائل حسین آل حسین دی یاران اصحاب کو خصوصیات کو موزن سوسنا یونی غائل عمل بیت بیت غائل توفیق نصیب شذ سے اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد